जय जगन्नाथ। डिस्कशन करिवा 17 ଏବଂ 18 तारिख रे करंट अफेयर्स। ओडिशा signed an MOU with which organization to enhance financial literacy? ओडिशा को ऑर्गेनाइजेशन संगे रे गोटे MOU साइन करछि फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस करिया पे। सेबी, बीएससी, एनएससी, आरबीआई। ओडिशा साइन करछि का संगे रे? एनएससी संगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, जो साइन टाइम रे किए प्रेजेंट थिले? सूर्यवंशी, सूरज। ए साइन टा कोठी हेजी? भुवनेश्वर रे। ओडिशा फॉर्म व्हिच बोर्ड फॉर रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ, एटा होची हमर ट्रांसजेंडर मानक पय। ओडिशा गोटे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड एस्टैब्लिश करिवो कोन पय ना? रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बुझियला कोन पय ना? तांकर जो एजुकेशन हला, एम्प्लॉयमेंट हला, तांकर हाउसिंग, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स, एई ऊपरे कोन पय लुक इनटू एई सब ऊपरे देखिया पय, नजर रखिया पय ओले ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड किए फॉर्म करछि? ओडिशा गवर्नमेंट। का पय? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मानक पय। Which city is going to host a global investor summit in January 2026? अच्छा, क्वेश्चन आसीबो जे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टा कोठी हबो? कोठी हबो एटा? दिल्ली रे हबो। केबे हबो? 2026 जनवरी। सब वन लाइनर क्वेश्चन, आर किछि एनालिसिस नाही। अच्छा, एई जिंसटा बे ऑपरेशन सिंदूर जेबेटु हलानी, तापरे गोटे स्टेटमेंट देइथिले, गोटे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देइथिले अली खान महमूदाबाद। ये जने एसोसिएट प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी? अशोका यूनिवर्सिटी, गोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मन रखंतु हरियाणा रो। तांके केबे अरेस्ट करा जायछि? फास्ट समन करा जायथिला, तापरे भी तांको अरेस्ट करा जायछि। ऑप्शन ए होबार आंसर अशोका यूनिवर्सिटी। कोन कोन सोशल मीडिया पोस्ट देइथिले जोटा कि कंट्रोवर्शियल थिला ऑपरेशन सिंदूर को नेकी? ऑपरेशन सिंदूर को नेकी कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो बहुत न्यूज रे थिला जेतेले एटा स्ट्राइक फेइरा देले, जंगल टा कटा होतला, गोटे आईटी पार्क हबो बोली। एटा को स्टेट रे अछि? एटा हमर अछि कोठी? तेलंगाना रे। एटा एबे न्यूज रे एथि पय अछि, सुप्रीम कोर्ट गोटे ऑर्डर देइछि। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देइछि तेलंगाना को जे जंगल टा को जो कटा है ताको रिस्टोर करो, नहेले से तार जेति ऑफिशियल अछन स्टेट रो चीफ सेक्रेटरी हला आ जो ऑफिशियल अथॉरिटी अछन तांको कोन जेल को नले पठाइबो। एटा की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देइछि, एथि पय जिंसटा बे न्यूज रे आछि काचा गाचीबोली फॉरेस्ट। एटा हाइलाइटेड न्यूज थिला, गत मासे रे पूरा हाइलाइटेड न्यूज थिला एटा तेलंगाना। यादा गिरिगट्टा टेम्पल इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? एटा कोन हमरो नरसिंह स्वामी टेम्पल भी कुआ जाय, नरसिंह स्वामी टेम्पल कुआ जाय, नले यादाद्री टेम्पल कुआ जाय। एटा न्यूज रे एथि पय अछि, हमर जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो चली छी, जेति हमर पार्टिसिपेंट माने अछन से माने मंदिर को जाइतिले। को मंदिर?
यादगिरीगुट्टा टेम्पल एटा को जगह अछि कोठी अछि एटा तेलंगाना which foundation will provide 30,000 scholarship annually to girl students तांकर जो माने 10th 12th पास करिथिबे हायर स्टडी पई 30,000 किए दोजी आजिम प्रेमजी फाउंडेशन बुझियला এটা তো বহুত সারা আছে জামিয়া মিলিয়া সসপেন্ডেড কোলাবোরেশন উইথ হুইচ कंट्री ইনস্টিটিউশন এটা হচ্ছে टर्की हमर जेएनयू तार जो अछि इनोनु यूनिवर्सिटी संगे एमओयू मध्ये कैंसिल करछि आल्सो आईआईटी बॉम्बे आल्सो आईआईटी बॉम्बे मध्ये कैंसिल करछि आईआईटी रुड़की भी कैंसिल करछि आईआईटी रुड़की भी इनोनु यूनिवर्सिटी संगे करछि इनोनु यूनिवर्सिटी संगे के करछन्ती आईआईटी रुड़की और आपनकर जेएनयू और आईआईटी बॉम्बे जामिया मिलिया एमन टोटली टर्की रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संगे जति भी सब थिला कोलैबोरेशन सब कैंसिल करछन काहे कि ना टर्की ओपनली सपोर्ट करथिला काकू पाकिस्तान को हमरो एबे बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान हमर जो फिल्म शूटिंग पई से माने भी फिल्म मेकर माने भी बॉयकॉट करछन टर्की और अजरबैजान को कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट बहिटा किए लिखछन्ती बहिटा लिखछन्ती के सलमान खुर्शीद आबार को ऑथर होचन्ती मृत्युंजय यादव मृत्युंजय सिंह यादव अच्छा ऑथर हेले सलमान खुर्शीद बहिटा को लॉन्च कले पी चिदम्बरम पुष्कर कुंभटा कोठी हबो पुष्कर कुंभटा हमर कोठी हबो हरिद्वार प्रयागराज केशव प्रयाग उत्तराखंड वाराणसी एटा 12 वर्ष रे थरे हुए प्रति 12 वर्ष रे थरे केशव प्रयाग उत्तराखंड एंथोनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया रो कोन पीएम सेकंड थरा पई हे जंदी कंजुगेटिव ए का पाखु भेटिया जाइछन्ती काहा को इंडोनेशिया रो प्रेसिडेंट कोन तांगा ना प्राबो सुबियांटो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू इंडोनेशिया हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान आमिर खान मुफ्ती ये हमरो हमर होजंती कोन ता कोन तालिबानी सॉरी तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर अच्छा ये न्यूज रे कोन पे अछंती ए जो इंडिया को से सपोर्ट करथिले जो पहलगाम अटैक रे इंडिया रो सपोर्ट रे से कहिथिले होंडुरास रो फॉरेन मिनिस्टर के अच्छा ये कोन पे न्यूज रो अछंती होंडुरास रो फॉरेन मिनिस्टर ना नाम होची एरिक एरिक राइना एटा हबो एनरिक नो एटा एन टा कैंसिल हे काटी देबे एटा एरिक राइना न्यूज रे एथ पे अछंती जे हमर दिल्ली रे एम्बासी गोटे सेटअप करा हला इनॉग्रेशन करा गला होंडुरास रो एम्बासी इनॉग्रेट करा गला प्रेजेंट किए थिले ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इन थिबे जयशंकर आल्सो प्रेजेंट देयर रशिया रो सिक्योरिटी काउंसिल किए अपॉइंट हेले डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कौन था ना ओलेग सालियाकुब
ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। Sunil Gavaskar inaugurated which special boardroom at BCCI headquarter? এটা কোଉଠି ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ। 10,000 ଗାଭାସ୍କର ସେ ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ ନାଁଟା କଣ 10,000 ଗାଭାସ୍କର। 86th ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାମିଲନାଡୁର ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ତାମିଲନାଡୁର LR ଶ୍ରୀହରି। A new commercial court was inaugurated in Raurkela by whom? ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ରାଉରକେଲାରେ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି? କିଏ? ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଯିଏ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ରାଉରକେଲାରେ। କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 1 ବିଲିୟନ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି କାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ? ଆମର ଯେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପଇସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ତା ଟେରୋରିଜିମ କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବ, ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ତା ଟେରୋରିଜିମ। କିଏ ଦେଇଛି? IMF। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ହିଲ ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ ଭୁଜ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ରାଜନାଥ ସିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାକୁ ଟେରୋରିଜିମରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। Which city in Bihar will be renamed to Gayaji? Gaya city। ଗୟା ସିଟିର ରିନେମ୍ କଣ ହେଇଛି? ଗୟାଜି। Who inaugurated MAC in Delhi to fight against terrorism? MAC means multi agency center। ଟେରୋରିଜିମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି? ଅମିତ ଶାହା। 500 କୋଟିର ବଜେଟ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ। କେତେ କୋଟି? 500 କୋଟି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ IIT ରୁର୍କି କ୍ୟାନସେଲ କରିଛି with which ଟର୍କିଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି ଏଟା? ଇନୋନୁ। ଆଉ କିଏ କରିଛି ଇନୋନୁ ସାଙ୍ଗରେ? JNU। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ବାଉଲିଟା ହଉଛି ଲୋଧିଏରା, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଏରାର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ, ଯେଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ମେହରୁଲି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ। এটা ଏବେ ନ୍ୟୁଜରେ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଏହାର କନଜରଭେସନ ୱାର୍କଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି ASI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାଉଣ୍ଟେନର ସୁବ୍ରତ ଘୋଷ ପାସ୍ଡ ଆୱେ। ସେ କୋଉଠି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢୁଥିଲେ, ୱେଦର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ରିଟର୍ନ କରିପାରିଲେନି। 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ରିଟର୍ନ କରିଗଲେ, ଇଏ ରିଟର୍ନ କରିପାରିଲେନି। ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଷ୍ଟେଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି? ସୁବ୍ରତ ଘୋଷ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ରଣଥମ୍ଭୋର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ? କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା? ରାଜସ୍ଥାନ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି କପ୍ସ ମାନେ ବାଘ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଆଉଁସ ଥିଲା ନା କଣ ତା ନାଁରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ହାଦି ମତର was sentenced in relation to which case? ଆମର ଯୋଉ 2022 ରେ
ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା କାହା ଉପରେ? ସଲମାନ ରସିଦ ଯିଏ ଆମର ନୋବେଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ବି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଇ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ହିଁ ଆଟାକ୍ ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ 25 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଇଛି। କରିମ ଖାନ ଇଜ ଦ ଚିଫ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଅଫ ହୁଇଚ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି? ଏବେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ର। ବୁଝିହେଲା? এটা ବି important, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ monk ଫ୍ରା ଥାମା ଚିରାନୁଆତ was arrested in which country? କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର? ଥାଇଲାଣ୍ଡ ର। ସେଟା $9.5 ମିଲିୟନ ର ଟେମ୍ପଲ ଏମ୍ବେଜଲମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଏମ୍ବେଜଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା, ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରୁ ଚୋରି କରିବା। ସେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ ର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ସେଇ ଟେମ୍ପଲ ରୁ ଚୋରି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଲାଗିଛି $9.5 ମିଲିୟନ ର। କୋଉଠି? ଥାଇଲାଣ୍ଡ ର। ସମିଟ୍ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସମିଟ୍ ହେଲା। ଏଟା ଆପଣ ନେଟ ରେ ମାରି ଦେଖି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ଇଟାଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେଲୋନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୱେଲକମ କରାଯାଇଛି ଆମର ଆଲବେନିଆର ଯିଏ ହେଡ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଟ ରେ ମାରି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ କୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ଏଟା ଆଲବେନିଆରେ ହଉଛି। କୋଉ ସିଟି? ତିରାନା। Syria signed a deal with UAE to develop which port? କୋଉ ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି? ଏର ଅଛି ଅପସନ, ତାରାତସ ପୋର୍ଟ। କେତେ? $800 ମିଲିୟନ, $800 ମିଲିୟନ ର ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ୟୁଏଇ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିରିଆ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଯେ, ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ କରେନ୍ସିଟା ସେ କୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ? ୟୁଏଇ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀରେ। ଆଗରୁ ସେ କୋଉଠି କରୁଥିଲା? ରଷିଆରେ। ଏବେ କରିବ ବୋଲି ୟୁଏଇ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଉ। Neeraj Chopra threw a personal best 90.23 meter in which event? Doha Diamond League। କିନ୍ତୁ 90.23 ପକେଇ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜର୍ମାନୀର କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଜୁଲିଆନ ୱେବାର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ 90 ମିଟର ପକେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି 25th javelin thrower to cross 90 meter mark। ଓକେ, ସରିଲା 17 ଏବଂ 18 ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। 19-20 ଟା ଆଜି ଦେଇଦେବି ଇଭିନିଂ ରେ, ନହେଲେ 19-20-21 ର କାଲି ହିଁ ସକାଳୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖିକି କଣ ଦେବି ଆଉ। ଆଜି ଯଦି ହବ ଦେଇଦେବି 19-20, ନହେଲେ 19-20-21 ତାରିଖର ଆସନ୍ତାକାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।